Esta es la pequeña rana venenosa de la epibatidina, originaria de Ecuador y cuya sustancia tóxica que se aloja en su piel fue la responsable de la muerte del opositor ruso Alexey Navalny, según un informe publicado por 5 países europeos 2 años después de la muerte del crítico declarado del Kremlin. En este centro, ubicado a las afueras de Quito, un grupo de expertos analiza e investiga sobre esta especie, que puede llegar a medir en promedio 2,5 centímetros y presentar una piel de colores diversos. Las ranas, cuando están en el campo, se alimentan, tienen una dieta particular, son especializadas en comer unos tipos de ácaros, unos tipos de hormigas, algunos coleópteros. Y la epibatidina en realidad proviene de su alimento en el campo. Son sustancias químicos muy peligrosos, ¿no? Hay que tener cuidado porque si es que estos químicos ingresan al torrente sanguíneo, entonces pueden ser letales. La epibatidina es la sustancia que se encontró en el cuerpo de Navalny y que pertenece al veneno de estas ranas. Puede ocasionar espasmos musculares, parálisis, convulsiones, insuficiencia respiratoria y la muerte. Pero ¿cuántas de estas ranas ecuatorianas se necesitarían o cómo se puede multiplicar su veneno para un efecto letal? El veneno está en su piel, que es 200 veces más potente que la morfina, 30 veces más que la nicotina. Las cantidades que tiene cada animal son mínimas de epibatidina, ¿no? Estamos hablando de submiligramos. Inicialmente, para extraer 1 miligramo de epibatidina, se tuvieron que extraer la piel de 750 ranas. En ciertos laboratorios especializados con las tecnologías actuales, es posible sintetizar esta molécula y producir en cantidades mayores. Esta especie de rana se encuentra en la parte tropical y subtropical de Ecuador, en las provincias de Azuay, El Oro y Loja y en el noroccidente de Perú. El macho de esta rana está haciendo un canto tipo trino para cortejar a la hembra. Algunas poblaciones de estas ranas están en peligro crítico y otras en condición vulnerable. Aquí se hacen esfuerzos para su conservación, pues son especies importantes para el equilibrio del ecosistema. Según el informe de los 5 países europeos, Moscú tenía los medios, las condiciones y los motivos para administrar a Navalny el veneno de estas ranas. Sin embargo, funcionarios rusos han negado cualquier participación en su muerte. Para CNN, María Cañizares, Quito. Tiny, brightly coloured, yet deadly, and found in Ecuador or Peru. But 8,000 miles away in Siberia, the naturally occurring toxins of the South American Antony dart frog were used to murderous effect by Russian authorities to kill President Vladimir Putin's leading irritant, opposition figure Alexey Navalny. That's according to an investigation by the UK, Sweden, Germany, France and the Netherlands, announced ahead of the 2nd anniversary of Navalny's death. They said studies of samples from Navalny's body left them, quote, confident the rare substance epibatidina killed Navalny. Inside the IK3 prison in Kharp, northern Siberia. Given by touch or injection, and likely a synthetic version lab-made, said an expert. Never have I come across anything to suggest it's been used to poison anybody deliberately. I think there's only one instance in the literature of a laboratory worker having what was clearly a much smaller dose. Oh, it would have been made synthetically. The structure of this chemical has been known for some time. Epibatidine is so toxic that it's never been used clinically because doctors just can't take the risk. I think it will. An answer for his widow, yet still pain, she told Politico. It's difficult for me to say that it's good news, you know, because my husband was killed. And of course I knew that he was killed. He was very young man. He was less than 50. Moscow has form here, several detailed Western investigations evidencing its use of exotic and savage poisons. In 2018, former Russian spy and defector Sergei Skripal and his daughter Yulia were poisoned on his home's door handle by the Russian nerve agent Novichok. They survived, but an abandoned bottle, discarded by the suspected Russian agents, killed a passerby, Dawn Sturgis.
Navalny himself narrowly survived Novichok being put in his underpants in 2020. You can hear his agony here on a visit to the Siberian city of Tomsk. He was later imprisoned after his return to Russia. And in 2006, another Russian spy who defected, Alexander Litvinenko, was poisoned by polonium-210 in his tea. In an operation likely approved by Putin, a British inquiry concluded. The Kremlin has always strongly denied any involvement. The Kremlin spokesman resolutely rejected the latest claims and called them negative, biased and unfounded. Painful, imaginative and rare, the list of substances the Kremlin has been found to use on Russians it sees guilty of the highest crime, turning on Putin's Russia. Nick Payton-Walsh, CNN, London.